الخير، مساء المحبة مشاهدينا الكرام. نلتقي اليوم في برنامج ضيف نجمة بقناة نجمة تيفي. نستضيف كل من الأستاذ الفاعل الجمعوي نور الدين أزروال، وكذلك الأستاذ الذي درس مادة الفيزياء بثانوية الحسن الداخل بقرسيف سنة 1975 إلى حدود سنة 1977، الأستاذ دانييل بريسون. الأستاذ نور الدين، مساء النور. وحنا جيت سعداء بتواجدنا معكم، بتواجدكم معنا في قناة نجمة تيفي. ان شاء الله في هذه الحلقه هذه غادي تحدثوا لنا على طريقتك يعني كصداقه وكاستاذ. يعني بغيناك تحدث لنا شويه على الاستاذ دانييل بريسون اللي كانت عندك واحد العلاقه حميميه اللي كتربط واحد الذاكره اللي هي ذاكره كتبش في المدينه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شكرا على الاستضافه، وثانيا كنشكر السي عبد الرحيم وشكر الاخ كاميرامان، وكنشكركم على هذه البادره الطيبه ديال انه احداث قناه نجمة، لأن أول مرة أعتقد في مسيرة المسا تفتح هذه القناة التلفزيونية. أما بما يخص علاقتي مع الأخ الأستاذ ديالي الفيزياء الأستاذ دانييل بريسون، قراني ماشي غير أنا، كاين مجموعة ديال الإخوان. هو فعلا قرانا في الفيزياء، مادة الفيزياء، ولكن حنا حببناه وقريناه محبة ديال هذه البلاد. كون انه من 3 سنين او 5 سنين كيجي البلاد الا وكانت ليه محبه وواحد الشوق لهذه البلاد، لان عاش واحد المرحله اللي ربما اعتقد هي اللي جعلته انه كيفكر ديما قرسي، ديما المغرب، ولا غادي نقول عليه ديك المرحله لان كنت تلميذ ديالو حتى اصبحت انا استاذ كندرس العلوم الطبيعيه، وعلاقتي معه ديما، لا هي ولا ولادو ولا الزوجه ديالو ولا كل شيء. وكيشرفني انا كل خطره نستضيفو، لان الانسان اللي كيعاود على قرسيف، على الذاكره ديال قرسيف، على التاريخ ديال قرسيف، بالمستوى التعليمي وحاليا، وكيدير مقارنه ديالو كيفاش كان التعليم، كيفاش وصل قرسيف، وكيفاش توسعت المدينه، وكيفاش كبرت المدينه، وحتى في فرنسا كيهضر دائما على قرسيف، لان بحال هو يعني بغينا نقولوا بلد الأم هي فرنسا، ولكن البلد الثاني بالنسبة لي هو المغرب، هو قرسيف. صراحة جد مسرورين بالتواجد معنا الأستاذ دانييل بريسون، كذلك بالتواجد معنا السي نور الدين أزروال اللي كنعرفوه فاعل جمعوي في المدينة، يعني فاعل اللي كيتحرك بحرارة وعنده غير على هذه المدينة بحب وإرادة وعزيمة قوية باش يكون مدينة قرسيف مدينة جميلة تتحدث لغة الفن، لغة الإبداع، وكذلك لغة الذاكرة. سي نور الدين، تحدث لنا على طريقة التعامل ديالك مع السي دانييل، وانت كتقرا عنده وانت تتكبر وانت تتعلم معاه. تقدر تقول لنا بعض الطرائف او بعض يعني الذكريات اللي يعني تستبطها من الذاكره، يعني باش تقرب للمشاهدين الكرام انهم يعرفوا مسيو دانييل يعني عن قرب، يعني كانه ابن المدينه. اضافه الى الشيء اللي قلته دابا، مثلا غادي نعاود على الاستاذ دانييل، ما كانش غير الاستاذ، كان صديق، كان اب، كان اخ. لقينا فيه ديك الوقيته ديال 75 76 المواصفات ديال الاب الحنون، الاب اللي باغي يوصلك، باغي يعطيك واحد الماده اللي مثلا كانت هي اهم بالنسبه لنا كعلميين، كانت ماده الفيزياء شي حاجه كبيره، ومع ذلك كان كيقربنا ليه. وبين الطرائف اللي كنا كنديروا كنا كنقوموا به برحلات، ماشي مثلا غير في الدراسه، ما كانش كتجد غير القسم او الثانويه، ولا كنخرجوا على رحلات على برا، نمشيو لبرشيده، نمشيو لبركين، نمشيو للحمام، نمشيو للمسول، نمشيو لكل مناطق. كان كآب حنون، لانه هو كان كنقول لنا مسكين دائما الفراق بالنسبه ليه فرنسا اول تجربه عنده، غادي يخرج من البلاد ديالو باش يجي البلاد الثاني ديالو، المغرب اللي كيحسبها البلد الثاني ديالو، وهذا الشيء كنشكرو فيه دائما. يعني الا بغيت تقول ما بغيتش تنسى الذاكره، اول خرجه ديالو من البلد الاول ديالو الام هي جا لقرسيف المغرب. شنو كيقول لنا ديك الوقيته؟ ديما مو كانت كتخاف عليه، كتصيفط له رسائل، حضر راسك اودي، حضر كذا هادي. وبالنسبه للبدايه ديال الكارير ديال الخدمه ديالو بداها هنا، هذه هي اللي بقات في الميموار ديالو، ما عمري نساها. Je ne vais jamais oublier ça. Première expérience de sa carrière, c'est ici que tu as commencé. Et oui. C'est pour cela qu'il aime Guernsey, il aime le Maroc.
جميل سي نور الدين صراحة، كتعيشنا في واحد الذاكرة، وعيشنا معاك أن ديك اللحظات ديال 75 وحنا ربما مازال ما زدناش، كان والدينا كانوا عاد شباب. جميل أننا يعني نستضفوا بحال هاد الوجوه اللي عندهم مازال عندهم ارتباط بالمدينة، ارتباط بالحب يعني ديال الناس اللي عاشوا معاهم. سي نور الدين بغيناك تزيد تحدثنا أكثر شوية على اهم الاشياء اللي كتربطك انت والصيدليين، يعني شي حاجه اللي هي زوينه وتقول لنا الناس اللي عندهم يعني خرجوا على المدينه واحد المده. بغينا من خلال قناه نجمه تي في ان توصل واحد الرساله للناس اللي كيحبوا هذه المدينه، يعني في فرنسا، في اوروبا، في امريكا، تقول لهم واحد الرساله يعني انهم يرجعوا لهذه المدينه اللي هي مدينه تنتظر الوجود ديالهم والوجود ديالها. تفضل سي نور الدين. اللي نقدر تقول انا عندي مبدا حياتي انه انسان ابن بيئته. كان مسقط راسي هذا الكرسي في هذه البلاد لان غير عليها وبجهد، حنا ما عندنا فيها لا يعني شي حوايج اخرى ما كنخدموناش فيها لا سياسه ولا مسائل اخرى اللي كتهمنا البلاد تزيد قدام. ابناء مدينه قرسيف حنا مغاربه كامل، ابناء قرسيف اللي قراو هنا كبروا هنا تولدوا هنا تكون عندهم هذا غير على هذه البلاد، بلاد تزيد قدام ماشي نرجعوا بها الله في جميع القطاعات، في جميع المجالات، كانت فنيه علميه بيئيه، اي مجال، في كل واحد في الميدان ديالو يحاول ما امكن يزيد به القدام. يعني البلاد كما كنقول لك الخيمه ما كتطلعش بلا ولاد، بلاد خصهم ولادها. اما هاد الناس اللي جاوا من اوروبا ودرسونا هنايا وتاو معنا ماشي معنا، هما باش انه يخلي بلاد الام اولا اللهجه، التقاليد، الاعراف كذا، وندمجوا وخداو افكار من هنايا وخداو العادات وعرفوا العادات وعرفوا التقاليد وتعلموا كما قلت قبيله. هو علمنا ماده مهمه هي الفيزياء، ولكن حنا علمناه حوايج اخرى اللي ما عمرك كتعرف. هو التعامل مع الناس، المحبه، الصدق، الوفاء، بزاف ديال الامور يعني. وهذا الشيء اللي كيخليهم دابا موافق، واللي كما كتقول دابا كنطالب او اناشد ابناء مدينه قرسيف، الناشئين او المولودين او اللي بعاد دابا لان ظروف كل واحد ظروف ديالو العمل كذا وهذه والهجره، كنطالب من هذا المنظر هذا انهم يفكروا هذه البلاد. هذه البلاد ماشي نقولوا مدينه صغيره وراه ما فيها والو، راه فيها طاقه، فيها شباب، فيها ناس غيورين لهذه البلاد، خصنا نعطيهم يد المساعده وخولوا بكلمه طيبه. اما الماديات كتجي من بعد فعلا. ان الماده هي لا تخلق الانسان، بل الانسان هو الذي يخلق الماده. ولهذا بهذا المنظر بكل صدق انا كنشكركم بزاف وكاين اصدقاء لحد الساعه هو علاقته مع ناس من اللي قراو هنا مازال عندهم علاقه، كنطالبوهم يفكروا في هذه البلاد شنو غادي يمشيو لها، المصير ديال هذه البلاد، المستقبل ديالها، الماضي ديالها حنا كنعاودوا عليه لان الذاكره لا تنسى. حنا كنا ديك الوقيته كان عندنا قلت 17 18 عام ولا جان هو كان هو شاب مليان. قلت سي نور الدين انت تتحدث لنا على الابناء اللي عاشوا في المدينه وزائرين المدينه وتولدوا في المدينه. كيقول لك واحد المثل: من يصنع تاج المدينه فهو ابن المدينه ومن يعشق المدينه. ضيف نجمه اللي كتستضفك يعني قناه نجمه تي في، على ماذا تمثل لك مدينه قرسيف؟ Alors, je m'appelle Monsieur Bresson Daniel. J'étais à Guercif dans les années 75 à 77 comme professeur de physique et j'ai eu comme élève Monsieur Azeroual Nordine en 5e AS, puisque ça s'appelait comme ça à l'époque. Et c'était ma première expérience. C'était la première fois que je quittais ma famille, que j'allais dans un pays entre guillemets d'Afrique, hein, puisque le Maroc quand même fait partie de l'Afrique du Nord, mais l'Afrique quand même. Et cette expérience m'a beaucoup enrichi. Les 2 années que j'ai passées ici à Guercif, effectivement, devant 40-45 élèves, je me sentais à l'aise. Mais ce qu'il y avait, c'est que les enfants, ne comprenaient pas toujours le français. Et bon, le message malgré tout passait. Parce que l'enseignement c'est une chose,
Mais la communication passe par la langue, mais aussi par des gestes, par des actes. Et les enfants, bon, ont été très reconnaissants. Guercif était une petite ville. Oui, Guercif, pour moi, c'est une ville qui était le bled, si on peut dire. Mais j'ai pu m'approcher de la population. Cette population était vraiment petite. En 2014, aujourd'hui, je suis revenu pour revoir mes amis, Zeroual, Nordine, Mohamed Bektet, bon, d'autres amis qui sont aussi à Fès et qui ont réussi, pas grâce à moi. Bon, je suis un peu fier quand même de leur parcours, mais c'est mes anciens élèves, bon, que je vois maintenant, ont contribué à ce que le Maroc devienne ce qu'il est. Et effectivement, les années qui ont passé, je me rends compte qu'il y a eu une amélioration. Mais une amélioration vraiment nette. Ce n'est pas une petite amélioration. Je sens la volonté parmi les Marocains, on peut dire aussi les Guercifis, de progresser. Je vous donne un exemple. Cet après-midi, je suis allé sur la route de Berkine, voir justement un de mes anciens élèves, et j'ai été surpris de voir toutes ces plantations, de voir tous ces douars qui se sont constitués. Donc, je pense que, même j'en suis sûr, que les gens qui étaient à Guercif ou à Sakka sont revenus dans leur pays, sont revenus dans leur douar pour faire prospérer cette région qui en a beaucoup besoin et qui était par le passé, en 1915, un peu de côté. Alors on a créé l'autoroute, on a créé la route du Rif, il y a le chemin de fer et j'espère que beaucoup de touristes vont faire halte, vont s'arrêter ici, peut-être au camping, pourquoi pas, peut-être aux hôtels, pour que le tourisme, la ville se développe. Et elle est sur le bon chemin.